पवित्र पणा संक्रांति अवसर में डॉक्टर आंबेडकर 134तम जयंती उत्सव पालित। कामाख्यानगर ब्लॉक रे पवित्र पणा संक्रांति और ओडिया नववर्षर शुभ अवसर में भीमराव आंबेडकर 134तम जयंती उत्सव को आंबेडकर सभागृह में महासमारोह पालित हो जाइछि। मूल निवासी दलित सेवा संघर सभापति भिकारीचरण नायक सभापतित्व आयोजित सभारी 4 ब्लॉक शताधिक सदस्य महिला और पुरुष उपस्थित रही प्रथम आंबेडकर प्रतिमूर्ति को पुष्पमाल्य अर्पण कर धूप दीप दे पूजा करथिले और हरिबोल हुलाहुली करताली सभागृह प्रकम्पित होइथिला। सदस्य माने आंबेडकर कीर्ति को आलोचना पूर्वक तांको मने पकाई तांकर जीवनी विषय रे आलोचना करथिले। भीमराव आंबेडकर नीच जातिर होइथिबारु सब क्षेत्र निर्यातित हेउथिले, तेनु अन्याय विरुद्ध किभଳି लड़ाई करबा आम भारतीय मानक पई से एक संविधान प्रणयन करथिले। नारी को सम्मान, दलित निष्पेषित जाति और जनजाति को सम्मान देबा बोली सभापति भिकारीचरण नायक तांको अभिभाषण रे कहिसेंती। परिशेष रे समस्त सभ्य आंबेडकर अमर आत्मार सद्गति हो बोली भगवान को प्रार्थना करथिले। प्रहलाद मोदी का रिपोर्ट, मसिया न्यूज। आपण मसिया न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कलेनी कि? जदि करिना हंती एबे करिनियंतु। एहा सह मसिया न्यूज रो फेसबुक पेज को और ट्विटर को फॉलो करंतु। ता सह मसिया न्यूज रो ऐप आसी गलानी, निज मोबाइल रो प्ले स्टोर रो डाउनलोड करनियंतु। जय जगन्नाथ। जाकी अनेक समय दलितमान प्रति न्याय प्रदान करथिला। आलकर में उक्त संगठन विलुप्त होइबारे भिकारीचरण नायकଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି आंबेडकर मंदिर सेवा संघ 2019-20 मसीह जो आविर्भाव होइछि और से दिन ठारू संघ विभिन्न समय आम दलितमान प्रति निर्यातन हेउथिबा समस्त दलितमान न्याय देवा ପାଇଁ सबुବେଳେ चेष्टित रहितो। किछि मात्रा रे आमे तो संपूर्ण मात्रा न्याय दे पारिछु कहितु नै, किंतु किछि मात्रा रे न्याय दे पारिछु हम निजको धन्यवाद करूछु। संघ सबुବେଳେ दलित मान प्रति दलित मान पाखरे रहिबा ପାଇଁ सबुବେଳେ चिर संकल्पबद्ध और समर्पित। भविष्य में संघ कार्य कर आम संकल्प। यही संकल्प कार्यक्रम रही आज बाबा साहेब जन्म जयंती अल्प किसी कथा कहना चाहती जे जिते मनीष गुलाम करने धर्म जयंती आज सरस सुंदर करने विभिन्न जहाँकि अनेक समय दलितमान प्रति न्याय प्रदान करथिला। आलकर में उक्त संगठन विलुप्त होइबारे भिकारीचरण नायकଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି आंबेडकर मंदिर सेवा संघ 2019-20 मसीह जो आविर्भाव होइछि और से दिन ठारू संघ विभिन्न समय आम दलितमान प्रति निर्यातन हेउथिबा समस्त दलितमान न्याय देवा ପାଇଁ सबुବେଳେ चेष्टित रहितो। किछि मात्रा रे आमे तो संपूर्ण मात्रा न्याय दे पारिछु कहितु नै, किंतु किछि मात्रा रे न्याय दे पारिछु हम निजको धन्यवाद करूछु। संघ सबुବେଳେ दलित मान प्रति दलित मान पाखरे रहिबा ପାଇଁ सबुବେଳେ चिर संकल्पबद्ध और समर्पित। भविष्य में संघ कार्य कर आम संकल्प। यही संकल्प कार्यक्रम रही आज बाबा साहेब जन्म जयंती अल्प किसी कथा कहना चाहती जे जिते मनीष गुलाम करने धर्म जयंती आज सरस सुंदर करने विभिन्न बाबा साहेब आंबेडकर जन्मदिन आम पालन करा समस्त आसी तेणु आम जो भाई भल भाव कहे मुझे किसी जानी तेणु जन्मदिन मुझे जानी मुझे समाज जड़े समाजसेवी आम समाज दलित रोचे निष्पेषित रोचे आम पाखे खबर पहुँचला आम निश्चित दुख समय साहय करूँ। आज पुण्य तिथि आम एकाठी बसबार सुजोग मिलता आज सभारे आपण मान किसी कहबार सुजोग पाई निजक धन्य मन कर। ये भी बी.आर. आंबेडकर भी आम लोगों को किसी जोटा कि 32टा डिग्री आम संविधान से लिखिं और बर्तमान यही सकाशे ये जो बी.आर. आंबेडकर जन्म जयंती आज जो पालन करा जाउछि विशेषतः जहांको पई से आज करिसंती से मानी केवल तांको जन्म जयंती पालन करुछंती।
ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଇଏ ନ୍ୟାୟ ଆମ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ମାନେ ଅଧିକ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ନ୍ୟାୟର ଅନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲଢୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି ସେଇ ଅନ୍ୟାୟର ଯୋଉମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଲଢୁଛନ୍ତି ସେଇ ସଂଗଠନ ମାନେ ଆଜି ଏକାଠି ଆମେ ଆସିଛେ ଆଉ ସେ ସଂଗଠନ ମାନେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଛିଡା ହେବେ ତେଣୁ ଏଠୁ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠାକୁ ସେମାନେ ବି ଆମ ସହିତ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମିତିଆ ଲୋକ ହିଁ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଆମର ଏଇ B.R. ଆମ୍ବେଦକର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଏ ଯୋଉ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖିଛନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନ ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲି ଆମର ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଦଳିତ ଏବଂ ଟୋଟାଲି ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଯୋଉ ସମ୍ବିଧାନଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ B.R. ଆମ୍ବେଦକର ସେଇଟାକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ୟାକୁ ବି କିଛି ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଯାହା ପାଇଁ ଏଟା ପ୍ରଭାବ ପଡିଲା ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ସେମିତି ଆଜି ଯେହେତୁ ଆମେ ମାନେ ଏଠି ଏକାଠି ହେଇଛେ ହୁଏତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଛୁ ଆମେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହଉଛୁ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଛେ ସେ ସକାଶେ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଏକାଠି ହେଇଛେ ଆଗକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢିବା ଆମ ମାନେ ହାତ ଧରା ଧରି କେମିତି ଆମ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଯେମିତି ଛିଡା ହେବା ଆମେ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ସେ ସକାଶେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏଠି ଏକାଠି ଆମେ ଅଛେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିବା ଆମର ଜାତିପ୍ରେମୀ ଦଳିତ ସମାଜର ଏ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ମୂଳ ନିବାସୀ ଦଳିତ ସେବା ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସଭ୍ୟମାନେ ମା ମାଉସୀମାନେ ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀମାନେ ଆସିଥିବା ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର 100ରୁ 100 ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ଯେ ଆଜି ବାବା ସାହେବ ଯୋଉ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତ କହିବା ପାଇଁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ସମୟ ନାହିଁ ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଏ ଜୟନ୍ତୀ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଆମର ଯେତେ ଆମର ସମସ୍ତେ ସେଇ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ କି ମାନିଛନ୍ତି ବାବା ସାହେବଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜି ବାବା ସାହେବଙ୍କର 74 ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବାବା ସାହେବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ